Good evening, everybody. Buenas tardes todos. I would like to add my welcome as well. También quiero saludarles de mi parte. This is my final presentation, if you like, Es mi última presentación and this is a Q&A for what I've presented. y es una hora de preguntas y respuestas sobre mi tema. I have received some questions online. Recibí algunas preguntas en línea. My plan is to address those ones first, Y intento responder primeramente a estas. and then if we have time, I will open it up for people here as well to put their hand up. Y si aún hay tiempo, entonces daré espacio para las personas aquí para levantar su mano. So the first question I have is this. Entonces la primera pregunta que tengo es la siguiente. Regarding the two phases you spoke about in your studies, En referencia a las dos fases, with the National Sunday Law as the turning point, con la ley you nacional also you mentioned dominical also con the el third punto de woe. inflexión. También mencionaste el tercer ay. There's two parts to the question. Entonces hay dos partes a preguntar. Does the third woe also come in two phases? El tercer ay también viene en dos fases. And how do you define it to be? ¿Y cómo lo defines? ¿Cómo sería? So do people remember me mentioning the third woe at all? ¿Acaso ustedes recuerdan que lo mencioné el tercer ay? Put your hand up if you remember me mentioning it. Pueden levantar su mano si recuerdan. Okay, if there's somebody who remembers. Put your hand up Alguna if you don't persona. remember. Levante su mano si no recuerdas. Se congeló. I talked about the importance of 9/11. Hablé de la importancia de 9/11. And as part of that, I listed a list. I gave a list of things that happened at 9/11 Di una lista de acontecimientos que acontecieron so el that we could 9/11 really remember that it's such an important waymark for us. para que recordemos de verdad la importancia de este hito para nosotros. So for it to be in two parts, Para que sea en dos partes, and we've got Sunday law in the middle, una ley dominical en el medio, where would the third woe have to end for this to make sense? para que haga sentido esa lógica, ¿dónde debería terminar la ley dominical? Put your hand up if you have an No, idea el tercer ay, ¿dónde where it debería would have to terminar? end. Levante la mano si tiene alguna idea. For it to fit with the other things that I said were in two parts. Para que encaje con las otras cosas que mencioné que llegarían en dos partes. If you want to put your hand up, if you have an idea. Okay, ¿Quieres back levantar there. tu We mano si have a tienes alguna microphone. idea? I think it would have to be the close of probation. Pienso que That's debería where it ser would en el end. cierre de gracia. Yes. So I don't know if we can all see that, ¿Sí? No sé si todos lo vemos, but all the other examples I gave, pero todo ejemplo que early di, rain and latter rain, lluvia temprana, lluvia tardía, I spoke about the plant and the fruit. hablé de las plantas, la fruta,
All of those and other ones, they were bookended by 2001 and close of probation. Todos iniciaban 2001 y terminaban en cierre de gracia. But the third woe, Pero el tercer ahí does that end at close of probation? termina en un cierre de gracia. I thought it might be helpful to read some Bible verses. Pienso que podría ayudarle a algunos versículos bíblicos. I have Revelation chapter 7, verses 1 to 3. Tengo Apocalipsis 17, 1 a 3. And it might come back to mind when we read this, how we spoke about this with 9/11. A veces vamos a recordar cómo hemos hablado acerca del 11 de septiembre. Apocalipsis 7, I'll read the 3 Uno. verses 1 straight a 3. from top to bottom. And after these things, I saw 4 angels standing on the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And they cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que retenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de teniendo el sello del Dios viviente, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. So we can see that at 9/11, we had spoken about in the past that those 4 winds were restrained. Entonces recordamos que solíamos decir que esos 4 vientos fueron restringidos. And we had a particular time period it would be restrained for. Y teníamos un tiempo específico de And then it would be restricción. loosed. ¿Por cuánto tiempo serían restringidos y luego From early serían writings, page liberados? 36, paragraph 2. De primeros escritos en inglés It says, I 36.2. saw that the 4 angels would hold the 4 winds until Jesus' work was done in the sanctuary, and Y que los then will 4 come the 7 last plagues. Vi que los 4 ángeles retendrían los 4 vientos hasta que se cumpliera la obra de Jesús en el santuario, y entonces vendrían las 7 últimas plagas. Our understanding of prophecy is developing now. Nuestra comprensión de profecía está en desarrollo. I suppose it's been developing all along. Me imagino que estaba en desarrollo But todo el just to tiempo. go back to what we had taught in the past about the third woe, Pero solo volviendo a lo que solíamos enseñar sobre el tercer there was año an en el pasado, article that was produced by the movement several years ago. I thought we could read, I could read that to you as well. me gustaría leer un artículo publicado por el movimiento hace años. The article speaks about how we used the triple application of prophecy to explain the third woe. Y ese artículo explicaba cómo usábamos la triple expresión de profecía para explicar el tercer año. It was the first woe plus the second woe equals the third woe. Ese primero más el segundo ahí equivalen o nos explican el tercero. So I want to read a paragraph from this article just to remind us of what this third woe is, because that's part of the question. Así que simplemente quiero leer una parte para que nos recordemos de
¿Qué se trata, And I Sarai? hope all Porque the es parte translators de have a copy of this so I can la just read it. pregunta. The prophetic role of the Islamic powers under the third woe is first hurt and then kill the army of Rome, America. While the original intent of Revelation 7:1-3 is the Sunday law waymark, we did see Al-Qaeda hurt America at 9/11. Then Islamic powers were restrained by NATO or the coalition of the willing, so-called. We can therefore make application of these verses at 9/11 as it was a harbinger of the Sunday law waymark. Then at Daniel 12:1, the four winds are fully and finally loosed to kill or bring down America, which is a third part of Babylon, paralleling Revelation 9:15 and 18. This is how 9/11 was a harbinger of the Sunday law and Daniel 12:1. At 9/11, as an Islamic power hurt the army of Rome in a repeat of the first woe, then they were subsequently restrained in a repeat of the second woe. The second woe is further fulfilled at Daniel 12:1, when an Islamic power kills the army of Rome. El papel profético de las potencias islámicas bajo el tercer ay es el primero dañar, luego matar, es primero dañar y luego matar el ejército de Roma a Estados Unidos. Si bien la intención original de Apocalipsis 7:1-3 es la señal de la ley dominical, vimos cómo Al-Qaeda dañó a Estados Unidos el 11 de septiembre y luego las potencias islámicas fueron contenidas por la OTAN o la llamada coalición de los voluntarios. Por lo tanto, podemos aplicar esos versículos al 11 de septiembre, ya que fue un presagio de ley dominical. Luego, en Daniel 12:1, los cuatro vientos se desatan por completo y definitivamente, según 1 Corintios 36:2, para matar o derribar a Estados Unidos, que es la tercera parte de Babilonia, en paralelo con Apocalipsis 9, 15 y 18. Así es como el 11 de septiembre fue un presagio de la ley dominical y de Daniel 12:1. El 11 de septiembre, una potencia islámica dañó al ejército de Roma, repitiéndose el primer ay. Posteriormente fueron restringidos, repitiéndose el segundo ay. El segundo ay se cumple aún más en Daniel 12:1, cuando una potencia islámica mata al ejército de Roma cuando son desatados por completo. So one point is that the third woe wasn't particularly featured in my presentation. Un punto es que no hice hincapié en el ay, except that it's connected to 9/11, which is a very important event. Excepto que está conectado con 9/11, que es un I don't evento believe the third importante. woe is ended at close of probation. No creo que el tercer ay se termine o terminaría en el cierre de gracia. Because we know that it has a job to do continuing after close of probation. Porque creemos que tiene un trabajo que cumplir después de cierre de gracia. I also mentioned sanctification process from 9/11 to close of probation. También mencioné el proceso de santificación luego del cierre de gracia. And another phrase we use is instruction in righteousness. Otra frase que usamos es instrucción en justicia. And they do start and end at these bookends. Y estos inician But y I terminan have en never heard it estos taught that there was sort of hitos, two sections for that. pero nunca escuché que se enseñaba que hay dos secciones. So maybe sometimes we can do that, and other times maybe it makes more sense to just see it as one thing. A veces podemos hacerlo y en otros momentos conviene verlo como un Or if we were to evento. investigate it, maybe we would identify
somehow they could be divided into. I don't know. O al investigar tal vez descubriríamos que se podían dividir de alguna manera. When I said that, I mean sanctification, not the third woe. No me refiero al tercer ay, sino al tema de la santificación. The second question I had is this one. La segunda pregunta es la siguiente. Letwin spoke of King of the South as the restraining power. Letwin habló del rey del sur como el poder que restringe. And I think she mentioned that that restraint failing to do its job. Creo que ella mencionó que esa restricción no acabó o no cumplió su trabajo. When and how do you see that? Is it at Sunday law? ¿Dónde lo ves? ¿Es en la ley dominical? So again, this was not exactly the scope of my study, Una vez más, eso no fue el enfoque de mi estudio, but I will comment on this question anyway, igual voy a comentar, because I did speak about Sunday law as an important turning point. porque sí hablé de la ley dominical siendo un punto de inflexión importante. So my understanding of what Letwin said about this King of the South Lo que Letwin dijo acerca del rey del sur, that as a restraining power, it started to fail in its job from 2014 to 2024. que falló en su tarea de poder que tiene que restringir de 2014 a 2024. So it was doing its job for the first part of our reform line, and then it gets to 2014 and it starts to fail. O sea, cumple con su tarea hasta la primera parte de la reforma, pero a partir de 2014 falla. And by the time we get to Sunday law 2024, it's finished. It's completely failed. Llegando a la ley dominical, vemos que su trabajo acabó, And falló I think that completamente. was marked with the death of Navalny. Y creo que se marcó eso con la muerte de Navalny. So that's in answer to the question is how I saw that study and understood it's what happened at Sunday law. Eso entonces fue mi respuesta de cómo lo veo en To referencia a lo me, que it was pasó en la ley interesting that it dominical. was a 10-year period as well. Fue importante para mí ver que también es un periodo de 10 años. Others have highlighted the overturning of the Republican Party for that same period of time. En el mismo periodo vemos también So I thought that was interesting. lo que pasó con el Partido Republicano, me pareció interesante And I también. also thought it was interesting that we have the fall of the King of the South at 1989 and 2024. Y también me parece importante que podemos ver el Rey del Sur tanto en 1989 como en And we have a 10-year period 2024. leading up to each of those. Y tenemos un tiempo de 10 años que So I thought that was an viene interesting thing anterior about a that estos study. puntos. Me parece una perspectiva importante de ese estudio. The third question is this one. Ahora la tercera pregunta. The power that got restrained at 9/11, is that restraining the same one as Letwin is speaking about? El poder que restringe el 11 de septiembre es el mismo del que habló Letwin. Was I speaking about the restraint of the King of the South? Yes. So let me phrase it again. Is that restraining speaking about the King of the South? Es esa restricción hablando del Rey del Sur. So Letwin's study was about the war between the King of the North and the King of the South. Entonces, el estudio de Letwin era sobre el Rey del Norte y el Rey del Sur. And that's picking up themes from Daniel 11, where we see King of the North versus King of the South.
And on our line, that would be the United States versus either USSR or Russia. En esa línea sería Estados Unidos en contra de Rusia, o sea, I Unión think Soviética that she primero. began her story at 1989. Creo que comenzó ella su historia en 1989. So there's already been some restraining going on before we get to 2001. O sea, ya había restricción antes de llegar a But when I 2001. mentioned restraining, I was talking about the four winds at 2001. Pero cuando yo me refería a la restricción, yo me refería a los cuatro vientos en el 11. So I've already read Revelation 7 verse 3, where it talks about sealing the servants of God in their foreheads and restraining until that's done. Ya hablé de Apocalipsis 7:1 con la restricción y el elemento del pueblo de Dios. And Revelation 9 verse 4 is similar. Apocalipsis 9:4 es similar. I can read it to you. And it was Léalo. commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither any green thing, neither any tree, but only those which have not the seal of God in their foreheads. Y se le mandó que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo los hombres que tenían el sello de Dios en sus frentes. So we're talking about a different type of restraining. I hope we can see that. Espero que podamos ver de otro tipo de restricción. Just as an Islamic power was restrained by the four Western powers in 1840, Igual como un poder islámico fue restringido por los poderes occidentales en 1840, the way we've understood this la manera como lo entendíamos is that at 9/11, we saw an Islamic power restrained by the world's Western powers. En 9/11 vimos como un poder islámico fue restringido por los poderes occidentales. And that was connected to the Battle of Mazar-e-Sharif in Afghanistan. Y eso se había conectado a la batalla de Which began on Mazar-e-Sharif en November 9, Afganistán, 2001. que había comenzado en el 9 de noviembre. So for the questioner, I hope that they can see that this is a different subject. Espero que quien hace la pregunta puede ver que es otro The fourth tema. question, La cuarta pregunta. from previous studies done by others, Estudios previos, it has been taught that war on the Western Front is USA versus USA. que la guerra en el frente occidental es Estados Unidos contra Who is the king of the South in the war on the Western Front? Unión Soviética. ¿Quién es el rey del sur en la frente del occidente? So we get war on the Western Front from where? Put your hand up if you know what stories they come from. Levanten su mano si saben de a qué historia se refería. Tina? I'm not really sure, but my head immediately when you said that, I just thought of World War II. Yo pienso inmediatamente Is that de the que es only una guerra one? mundial. Okay. Other one, Paris in Macedonia, I think, if not Italy. There's also there. Creo que Pirro Macedonia. También vemos allá. So
We get war on the Western Front. That phrase comes from, you said World War II? Tú dices que eso viene de la Segunda Guerra Mundial. And then we have World War II's connected with those other histories of Pyrrhus. So that was good. That's connected. Y tenemos de las otras And after guerras Elder Tessa mundiales, taught us eso World está War bien. II, Luego que Tess nos enseñó la Segunda Guerra Mundial, something else opened up again, and it was also connected to War on the Western Front, in addition to Algo- what Tina has said. algo más se abrió en aquel tiempo que también estaba en relación a la guerra en el frente Does occidental. anybody remember that one? ¿Alguien recuerda esto? And it had the same phrase, War on the Western Front. Con la misma frase Yes. de que era en el frente del occidente. I'm thinking I'm thinking of the war that happened between Rome and Tarendam. Okay, you're going back Una again to guerra a more of an entre- ancient history. So entre Roma there's another war that happened in more recent history. It's not World War II, but it's not going into ancient times either. Te fuiste a los tiempos antiguos, pero hay otra guerra que no es no es ni siquiera, no es Tercera Guerra Mundial y tampoco Anybody? William? Did you have your hand up, William? a tiempos antiguos. During the time of Trump, the support he received from Putin, Russia. Durante el gobierno de Trump, el apoyo que recibió por Putin, Rusia. Okay, so maybe you've taken us to World War III, like our application. Mm, Nos llevaste I a la mentioned aplicación de triple application before. la Tercera Guerra Mundial. Yo mencioné la triple aplicación Someone antes. has mentioned World War II and somebody has mentioned something about World War III. Alguien mencionó la Segunda Guerra Mundial, What's alguien la missing? Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que falta? Yes, World War One. World War I. La Primera Guerra Mundial. Is that what you were going to say as well, Justina? Thank you. Okay, World War One. So we've got World War One and World War II equals World War III. Entonces tenemos Guerra Mundial, Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial equivalen a Tercera. So War on the Western Front is in both of those stories. La guerra en el frente occidental está en ambas So we need historias. to look at both of them to answer this question. Entonces tenemos que considerar ambas historias para responder la pregunta. And this isn't something that was really part of my study as such as well. Y esto sí fue realmente parte de mi estudio. So I will just discuss it simply and briefly. No era parte de mi estudio. En realidad, In World War One, there was a Western Front and an Eastern Front during that war. Durante la Primera Guerra Mundial había un frente occidental y oriental. If you're fighting a two-front war, you've got to divide your army to different parts. You spread yourself out more. En caso de una guerra en dos frentes, tienes que dividir tu ejército. It's usually better if you can have one front, not two. Usualmente es mejor si puedes tener solamente una frente y no dos. So in World War One, there was the Western Front, Entonces, la Primera Guerra Mundial había el frente del and it's Germany versus Occidente. the Western Allied powers. Era Alemania contra las fuerzas aliadas. So they've got to del fight Oriente. on this side. Tienen que luchar en este We don't lado. have Russia there, No tenemos Rusia. because Russia's on this side.
Aquí Rusia está en el otro lado. So on the eastern front, En el este, Germany's fighting Russia. Alemania lucha contra Rusia. The question said, who is the king of the south in the war on the western front, this side? Entonces la pregunta es, ¿no fue quién es el rey del sur So if the king of the en la south frente is del Russia or occidente? USSR, Entonces, si el rey del sur es Rusia o la Unión Soviética, it's like asking when Germany is fighting France and United States, those are the Western allied powers. sería como preguntar, cuando Alemania luchó contra Francia, Estados Unidos, o bueno, los poderes aliados del occidente, Where do we see Oriente. Russia over there? occidente, sorry. ¿Dónde está Rusia? Allá. And the answer is, it's not there. La respuesta es que simplemente no estaba presente, It's over here on the eastern front. porque Rusia siempre estaba en el lado oriental. It's true that Germany is dealing with both, Es verdad que Alemania tenía que lidiar con ambos, so it makes it harder for Germany to have to deal with Russia at the same time. así que para Alemania era más difícil lidiar con los dos al mismo tiempo. But it doesn't mean we can put Russia into the Western front. Así que no pudimos poner Rusia en ver With en el World lado War II, it's similar. occidental. Y en la Segunda Guerra Mundial es similar. Germany versus the Western allied powers, Alemania contra los poderes aliados del occidente and Germany versus the Soviet Union. y Alemania versus la Unión Soviética. So where is the USSR in the war on the Western front? ¿Dónde está la Unión Soviética en la guerra del lado It's not occidental? there, No está, but it does make it harder because Germany's got to fight on both sides, at least for part of the time. pero la situación, por lo menos por parte del tiempo, se complicó para Alemania por esta realidad. Is anyone confused? ¿Alguien se confundió? Tina, did you want to ask anything or do you want me to explain it again? So I'll just draw it. That's Germany. Esto es Alemania. The enemies coming at Germany from two sides. Los enemigos van en contra de Alemania de dos lados. And this is the Western side. Esto es el occidente And then we've got the Eastern side. y luego tenemos el oriente. I put the King of the South is on the east because that's geographically, that's where it is compared to Germany. Y ahí pongo el rey del sur porque desde el punto de vista geográfico, The question asked me, Gráfico, where's the King ahí of the está. South here? la pregunta es, ¿aquí dónde está el rey del sur? And I said, it isn't there. Yo dije, no está. But Germany has to deal with both at the same time. Pero claro, Alemania tiene que ver con ambos al mismo tiempo. So I guess it can affect what's happening. Así que diría que afectó a lo que estaba aconteciendo. But it's not actually part of that particular war. Pero en realidad no es parte de esa. So for making Quedará en ese application, we lado. wouldn't be bringing King of the South into this story here. Entonces, para hacer una aplicación, no colocaríamos el rey del sur a esta historia aquí del occidente. Unless something is making it difficult on the eastern side that makes it harder on the west. A no ser que algo le dificultaría en el lado oriental Is that que tenía sus implicaciones en el Okay. lado occidental. and my last written question is this. Y esa es la última pregunta. Tengo aquí por escrito. In your second study on Daniel 2 and 5, En tu segundo estudio how do you understand the fact de Daniel 5, that the fall of Babylon is placed at the close of probation, Daniel 2 y 5,
¿Cómo entiendes que, knowing that at the same time it is at the height of its power, que cuando Babilonia al punto and más alto de begins to su reign poder, supreme? también enfrenta el fin de su gracia cuando empieza a gobernar de manera soberana? So it sounds like a little bit confusing because the seventh kingdom is at its peak at close of probation. ¿Cómo suena extraño, no es cierto? Que el séptimo reino está en su punto álgido, So pero why en is el the cierre story saying regresa. it's going to be destroyed? ¿Por qué será destruido según la historia? So my understanding of close of probation, as we've understood it, Lo que yo entiendo sobre el cierre de gracia, God has given a probationary time que Dios le otorga un tiempo de for the gracia world. al mundo. And when that clock runs out, Y cuando se acaba el tiempo, judgment starts to fall. cae el juicio. We could call it Jacob's time of trouble, Podemos llamarlo el tiempo de angustia de Jacob. the 7 plagues. 7 plagas. We know we mark 9T11 there. También sabemos que allá marcamos 9 de 11. And we know that it's when people think things are fine that destruction suddenly comes. Y ese momento cuando las personas piensan que todo está bien, cuando llega la destrucción. So I can read us a couple of quotes. ¿Puedo leer algunas citas? So Great Controversy 627.3. Esto es Conflicto de los Siglos 672.3 en inglés. When Christ ceases their intercession in the sanctuary, Cuando Cristo cese su intercesión en el santuario, that would be at Daniel 12:1. Daniel 12:1, The unmingled wrath threatened against those who worship the beast and its image receive its mark will be poured out. The plagues derramar- upon Egypt when God was about to deliver Israel were similar in character to those more terrible and extensive judgments which are to fall upon the world just before the final deliverance of God's people. se derramará la ira pura amenazada contra aquellos que adoran a la bestia y su imagen y reciben su marca. Las plagas sobre Egipto cuando Dios estaba a punto de liberar a Israel fueron similares en carácter a esos juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo justo antes de la liberación final del pueblo de Dios. Okay, and so from 9 Testimonies, page 13, starting at paragraph 4. It talks about the Siguiente condition texto. of the world just before Christ's second coming. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 13.4. Habla sobre la condición del mundo justo antes de la segunda People venida have de Cristo. heaped up treasures together. Personas han acumulado tesoros, They've lived in pleasure on the earth, vivieron con placer en la but they have tierra, exploited others. pero exploraron a otros. Explotaron. The second paragraph No, is exploraron. about Exploraron. who is reading the warnings of the times. El segundo párrafo se trata de quién puede leer las señales de los tiempos. You don't see much of a change in their attitude as that moment is coming. No puedes observar grandes cambios en actitud. It compares it to the days of Noah.
lo compara a los tiempos de Noé. It says they're absorbed in worldly business and pleasure. Dice que están absorbidos por los placeres del The mundo. verse from Matthew 24 that says, they knew not until the flood came and took them all away. Ese texto de Mateo 24 dice que no sabían So the y passage goes llegó, on and it gives a series of Bible verses. llegó el diluvio y los quitó todos. Entonces ese párrafo usa muchos versículos de la Biblia. It talks about punishments and judgments coming. Habla de los juicios y los castigos venideros. Alas for the day of the Lord is at hand. Ay, porque ese día es grande y está a la And as a puerta. destruction from the Almighty, shall it come. Y vendrá como una destrucción del Todopoderoso. It talks about the sound of the trumpet and the alarm of war. Habla del sonido de la trompeta y la alarma de guerra. Quote from Jeremiah, destruction is cried, for the whole land is spoiled. Dice que destrucción viene en Jeremías. And then there's another one from Jeremiah, alas, for that day is great. Hay el día es grande, It's the time of Jacob's trouble. es el tiempo de la angustia de Jacob. So we have long understood that destruction starts at close of probation. Entonces por mucho tiempo entendimos que la destrucción comienza en el cielo de gracia. This kingdom is at its height, but it reaches the limit of God's forbearance. Ese reino está en su punto más alto, pero llegó Plagues al begin fin to de fall. la paciencia de Dios. Las plagas comienzan a caer And then we'll have the second advent. y luego tenemos la segunda venida. Something else also happens at the close of probation, Waymark. Algo más acontece en ese hito de la We know that gracia. Christ changes their garments. Sabemos que Cristo cambia su vestimenta. We also mark like a marriage between Christ receiving the kingdom. También hablamos de un matrimonio. So prophetically, we have Cristo like a recibiendo el change of reino. ownership. Físicamente tenemos un cambio de dueño, But there's this process that has to happen before Jesus actually arrives here. es todo un proceso que tiene que acontecer antes que Cristo literalmente llega aquí. So I'll read one more quote. Así que leeré una cita más. It's early writings 36.1. Los primeros escritos 36.1. I read paragraph 2 before. Había leído el primer párrafo anteriormente. I was taken off in vision to the most holy place where I saw Jesus still interceding for Israel. On the bottom of Jesus' garment was a bell and a pomegranate. Then I saw that Jesus would not leave the most holy place until every case was decided either for salvation or destruction, and that the wrath of God could not come until Jesus had finished their work in the most holy place, laid off his priestly attire and clothed himself with the garments of vengeance. Then Jesus will step out from between God and humans, and God will keep silence no longer, but pour out their wrath on those who have rejected their truth. The nations are now getting angry, but when our high priest has finished the work in the sanctuary, he will stand up, put on the garments of vengeance, and then the 7 last plagues will be poured out. No parece que se completó el texto anteriormente, no lo tengo. Primeros escritos 36.1.
Aquí está. Compartiré el texto con ustedes también. That might sort Mhm. of sound contradictory at first, Puede que suena contradictorio, but I think that both can be true. pero ambas cosas pueden So ser hopefully I've correctas. answered that question. Espero que eso responda a la pregunta. I still have some time for more questions. Así que todavía tengo algo de tiempo para más preguntas. So I can maybe take us back to the study that I did, maybe the notes. And the heart of it is this picture. El centro, el corazón de mi estudio es esa imagen. Whatever the application is, I have the symbols laid out this way. Sea lo que sea la aplicación, los símbolos, los entiendo así. At 2001, a message arrives. 2001 llega un In both mensaje. of those chapters, we could see it arrive, but it's invisible. Lo vemos en ambos capítulos, pero fue invisible. At 2019, the king experiences some kind of increase of knowledge. 2019 el rey recibe cierto tipo de aumento de conocimiento. At 2021, there are these threats and rewards. 2021 hay esas And a amenazas y description of what will esos, happen is laid out. esas recompensas y viene una descripción de lo que ha de venir. There's an expectation, like a time period before it will happen. Hay una expectación de un tiempo antes de que At eso. Sunday Law, in the middle of both stories, Daniel received the interpretation or the understanding. En la ley dominical, en ambas historias, también recibe la interpretación, la comprensión. And the other wise men didn't receive it. Mientras que los otros sabios no lo recibían. So we found out who's got the true prophetic gifts, I guess, Entonces se descubre which quién is the tiene end el of part verdadero one. don profético, que es la parte del But it's also the beginning of a new little story, de la primera parte, pero también es el comienzo de otra historia pequeña, because what has arrived is the interpretation, porque lo que llegó era la interpretación, and that's invisible at the moment. pero en ese momento es invisible. Then at the waymark, which is around now, maybe a little bit before now, Entonces el hito que es más o menos ahora, tal vez un poco antes, Daniel is saying what the dream is and explaining why, but we don't have the full interpretation yet. Daniel dice qué es el sueño y tal vez por qué, pero no tenemos una interpretación completa todavía. At the waymark that's ahead of us, En el hito que está delante de nosotros, Daniel gives the interpretation. We now have it fully laid out. It's like a decree from God that Babylon will fall. Daniel dará la interpretación completa. Es como un decreto de Dios que Babilonia caerá. And then at close of probation, that's where I mark the fall. Either it's in the literal story or is symbolically. Y luego la caída. And all of that lines up with where we think that second angel's message starts and ends on our line. Y todo alinea con donde nosotros ubicamos el comienzo y el final del segundo mensaje angelical. And I had done another study which tried to demonstrate it could also be a chiastic structure as well. También tenía otro estudio que demostraba que podía ser una estructura. We got themes from the numbers. También Covenant and tenemos restoration on one hand, temas de los números, and restauración destruction and judgment on the other hand.
Y la destrucción y el juicio por el otro lado. And in the middle, we just saw that things changed from the beginning of the story where the king was basically dominating everyone. El rey que dominará básicamente a todos. And in the second half of the story, the king is a lot more looking up to Daniel and also having to listen to what God is saying. Cambia en la segunda parte, su actitud es más bien, está más bien It seemed to me there had been a escuchando a turning point in the Daniel, story. mirando hacia Dios y es un punto de So inflexión that's en la the historia. literal, and that was to bring it back to our memory. Eso es literal y eso era para hacernos recordar. And so does anybody have any questions? ¿Alguien tiene preguntas? Yes. Okay, you mentioned that the Sunday law is acting as a turning point in our story. Mencionaste que la ley dominical es un punto de inflexión en nuestra historia, Which is clear to me. me parece claro. What I don't understand is the time when you made that Sunday law is like the middle point of a chiastic structure. Lo que no comprendo que el dominical es como el punto medio de una estructura clásica. And you took the X sector in 2021 and tried to find similarities with the increase of knowledge after the Sunday law. No entendí todo. That it kind of confuses me a bit. If you can explain more on that. Estoy un poco confundido por eso. ¿Me puedes explicar algo más? You mean this bit here where I've got, say, the blue one? ¿Prefieres esa parte en azul? I don't think we want to try to do too much with it. No creo que queremos sacar demasiado de esto. If somebody who's making application wants to try to use this in some way, they could try. Si alguien quiere hacer aplicaciones de ello, podría intentar. I was limiting myself to the literal story. Yo me estaba limitando a la historia literal. And I wanted to use this to see if two things. One is, was there a turning point at all Quería usarlo para ver si hay in siquiera the un literal punto de story, inflexión en la historia literal. and whether it could be a way of cross-checking things I'd put on the line. Si podría ser una manera de So cross-checking in other areas of knowledge. verificación de otras áreas. You use one method to get an answer, Usas un método de which obtener may respuesta, be correct, but it might have a mistake. la verificación cruzada. Puede ser correcto, pero puedes haber So if you hecho un can error. try to get the answer in a different way, Pero si puedes lograr tener la respuesta de otra manera, otra and forma. if you get to the same answer, it can be like a way of double checking. Y si tienes la misma respuesta, es como una doble When I verificación. used Boston, Concord, and Exeter to put the story on the line, Cuando usé Boston, Concord, etc. para colocar la historia en una línea, it's a little bit subjective when I look at the story. un poco subjetivo cuando miro a la historia. I can think it seems like there's an increase of knowledge here. Es como que pienso que hay This un aumento de sounds like a loud conocimiento. cry.
Suena como un fuerte clamor, So I put it on a line. It looks good. así que lo pongo en la línea, parece bien. I thought maybe it works like a chiasm. We've seen it before. Tal vez funciona como un quiasmo, ya vimos eso antes. I'll go over the story again and I'll do it like this. Entonces repito la historia, lo hago de esa manera. If I can, don't worry about the year, but if I can take the piece of the story that I put those two waymarks, No te preocupes por año, pero si yo puedo tomar ese pedazo de la historia de esos dos hitos, if I just take those pieces of the story and compare them, si simplemente puedo usar esos, will I see some pedazos kind de of a la mirror historia. or some similarities? puedo ver algún espejo y It alguna seemed to me, it seemed like similitud. something was upside down of the other one. Simplemente me parecía algo cabeza abajo en el otro. Even if it didn't happen like that, the alpha and the omega seems to work quite well. También alfa y omega me parece funcionar bastante bien. We already know that the beginning of the story and the end often tie together. Ya sabemos que el comienzo y final de una historia muchas veces están conectados. These ones with the numbers, I'm really satisfied with that they meet the criteria. Con los números aquí estoy bastante satisfecho porque cumplen los criterios. And the ones in between are like a bonus for me. Y los entre medio para mí son como un bono. But maybe not essential. Pero tal In vez general son terms, we do see the esenciales. story does turn. Pero en el sentido general vemos como la historia I was impressed. I thought God did a cambia. nice job. It looked good to me. A mí me impresionó, me pareció, se veía bien. When I put these ones side by side, I kept seeing hand and power coming up a lot. Colocando eso lado a lado, podía ver como un poder y It seemed mano related to the de Dios. theme as well of the story. Parecía relacionado al tema de la historia también. So for me, it was a way of maybe getting maybe extracting a little bit more information out of the stories. Tal vez extraer un poco más información de la historia sería posible. And just to check maybe if I should be using these dispensations or should it sit somewhere else? Para ver si podía usar esas historias o tal vez estar ubicado en otro lugar. Yeah, I did something similar with Daniel's chapter 3 and 6 as well. Hice algo similar con los capítulos Those chapters also have prophetic numbers at the beginning. 6 y otro más. Esos números también tienen números And proféticos it sits in the a su same inicio dispensations, like the same waymarks as well. y están en la misma dispensación como los hitos. So by the time I'd done all 4 chapters, Entonces, una vez que ya llegué a examinar I felt 4 really capítulos, excited when I found all this. estaba bastante It seemed for me to fit really well. me parecía encajar súper And I bien. thought perhaps it will be useful to the movement, what people would like to take it further. Y yo pensé que tal vez pueda servir el movimiento y personas pueden hacer más de ello. I thought it would confuse people to connect waymarks like this. Pensé que confundiría a personas de We don't normally do it this way. We don't normally put 2019 with loud cry. de enlazar hitos de esa manera, porque normalmente no lo hacemos así. But if something is a mirror, Pero algo es un to me, it's a bit like if you do some espejo. knitting, Es un poco así como you knit stitches this way, 1, 2, 3, 4. ¿cómo se llama? Esto es And then when it goes the other way, you go 4, 3, 2, 1. When for example, in the line of the priests,
Es cuando estás We already had a tejiendo, model of haces progress What? and backlash. 4, 3, 1 y luego 1, 3, 2, 4. No sé, 4. Everybody here knows about Eden to Eden. Todos aquí saben de Eden a Eden. We've had gender, worship, and race. Tenemos If God's going to género, undo the damage, we adoración, start at the y last raza. one and then we go back to the first one. So I understand that it seems unusual. I was expecting people to feel that way. Y yo esperaba que las personas pensarían que no es muy usual. For the purpose of this study, it's fine with me if you just sort of see that there's a turning point and that things shift. Para ese estudio me parece suficiente de ver que hay un punto de inflexión If y you're happy luego with algo where cambia. it starts and ends, Si estás feliz con donde comienza y termina, and if you think the Boston Concord Exeter thing works, y si tú piensas que funciona lo de Boston Concord y I think we Exeter, can be pretty confident it's correctly laid out. creo que podemos tener confianza que esté bien interpretado. I haven't had anybody say that they don't think it's been done properly. Hasta ahora nadie me dijo que pensaba que no estaba But I'm open to people saying so bien. if they think it should be done a different way. So you're free to welcome to contact me as well afterwards. Es bienvenido de contactarme después y decirme si no te parece Is that okay? Is that a satisfactory answer for you? Okay. que satisface la Right, we've got respuesta. about ¿Está 12, bien? 10 minutes left or so. I think. So does anybody else have a question or a comment? ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta? Okay, I think it looks like nobody has any more questions or comments, which is okay. Parece que ya no hay preguntas. Está bien. So we can close in prayer and finish a bit early. Así que podemos cerrar con oración y terminar un pray. poquito antes. Loving God, we want to thank you for this Sabbath. Dios viviente, agradecemos por este sábado. It's a special Sabbath because we're all here in person together. Es un sábado especial porque estamos todos juntos aquí en persona. And for myself, and I'm sure for everyone here, it's so lovely to be with our spiritual family. Y por mí mismo y seguramente por todos aquí es tan hermoso estar junto con su familia espiritual. I want to thank you for all the studies that have been presented. Quiero agradecer por todos los estudios que se han presentado. I want to thank you for all the discussions that people have had. Quiero agradecer por todas las discusiones que las personas han tenido. I want to thank you for the hugs and the happiness. Quiero agradecer por los abrazos y la felicidad. And also the challenging conversations which have brought growth. Y también las conversaciones We know that desafiantes you are leading que us. han traído crecimiento. We put Sabemos our que faith in nos you. diriges y ponemos nuestra fe en ti. You continue to open up these things to us. Continúa a ver esas And there is cosas every para opportunity for nosotros. every one of us to enter the kingdom. Y hay toda la oportunidad para cada uno de nosotros de entrar en el reino de los Thank you for your cielos. mercy and your patience. Gracias por tu gracia y tu paciencia. And we love you. Te amamos. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús. Amén.